video barang. Oke guys, barang guys. Godok tutorial cara menggodok telo guys. Telonya dikumbah dulu guys. Juga pura. Nah guys, Oh sakit ya. rasa wis langsung godok ora kok iki. Tambah banyu. Wes. Wes terus. Oh, hup hup hup. Harus cuci muka dulu, saling ya. Oke. Telurnya sudah ya guys ya. Kita sini dulu guys. Masuk ke sini guys. Terus ini guys. Airnya ada kan? Guys, tambah banyak nih guys.